जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्मराज कड़ी कलुष नाशन। महापुरुष कहले कहले बाबू रे यही चौद्वार कहीं आपण मैंने आज देखुंट अनेक स्थान में भूमिकंप मान होगुरी एतटा हो नाला ए चारिड़े भूमिकंप किसी दिन तले तो म्यांमार घटीगला ना तेणु यही भूमिकंप अनेक स्थान में कलिजुगे हम किंतु आपण आम मान मन में प्रश्न आसपारे आसे तो बाहर हो भूमिकंप आमर से असुविधा कौन अच्छे आम तो सुरक्षित अच्छे ना आम सुरक्षित अच्छे आम तो कोड़ी खाई मंजी पोतीचे आमर किसी क्षति हेनी ना महापुरुष लिखिं मालिकार कहले बाबू रे अनेक स्थान स्थाने स्थाने भूमिकंप होउची किंतु आमे माने से विषय एते चिंतित नुहंती आमे माने से भूमिकंप बाहर जो होची तापे व्यथित नुहंती किंतु महापुरुष जेतेबेले आम घर उदा हबो आमे जेतेबेले तिंतिबा कहंतनी ओडिया तिंतिले कौन घर छाए तेणु आमे जेतेबेले तिंतिबा सेतेबेले जानि परिबा जे नाई नाई ये विपदटा जो रही मालिकार भविष्यत कथा ये सारा विश्व पे ये गोटे अंचल पे नुह ये गोटे क्षेत्र पे नुह गोटे व्यक्ति पे नुह सारा संसार पाई महापुरुष ये भविष्यतवाणी करछन कलिजुगे घटिबो भूमिकंपटी बाहर होउची किंतु जेतबेले आम ओडिसा रे हेबो शिष्य पचारे कहले गुरुदेव ये उत्कल रे पुणी भूमिकंप हबो को जगार हबो सिमिति कि आपण जानि परथे दिव्य दृष्टि टे कहउनांती ना बिडा नासी ठारो चौद्वार पुणी नराजरु गड़ खाई बिड़ा नासी कोटा कटक आउ कोटी ना चौद्वार जो चौद्वार विषय आम आलोचना करुले 64 पटल से चौद्वार भूमिकंप जोन जाऊँगी आउ कौ जगह ना नराज नराज आप जानी गड़ खाई नराजर गड़ खाई जो नराजरु गड़ खाई नराजरु गड़ खाई गाँ जाके ये जो भूमिकंप जोन बोले मालिकार लिखा अच्छे आउ कौ जगह ओडिशा भीतर भूमिकंप जोन अच्युत कहले उराली ठाबरो मंचेश्वर जाए भूमिकंप हेब तही उराली कटकर उराली बामन क्षेत्र तेणु ये उराली ठाबरू मंचेश्वर को मंचेश्वर ना मंचेश्वर गिरी जले बोड़ी जीव चौद्वार नाश जीव जन मोड़े अच्युतर वाणी पाषाणर गार हेब जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कड़ी कलुष नाशन। महापुरुष कहले मंचेश्वर गिरी कहते हनु मंचेश्वर आप जानवे गोविंदपुर भितर आप चलीजे हनु मंचेश्वर पड़ो इपटे आपड़ जी कौटू जगतपुर पाखर पागार आप बाँहाती भांगी आप पड़ो हनु मंचेश्वर तेणु से हनु मंचेश्वर गिरी जले दिले बुड़ी जीव जल बुड़ हनु मंचेश्वर बोली मालिकार लिखाई अच्युत कहले से उराली ठाबरू मंचेश्वर जाए कलिजुगे दिने भूमिकंप हबरे बापा चौद्वार बिड़ानासी नराजरु गड़ खाई उराली ठाबरू मंचेश्वर ये हूँ भूमिकंप बिड़ानासी ठारू चौद्वार कटकर बिड़ानासी ठारू चौद्वार जाके प्रभाव पड़ो भूमिकंप हेले आउ नराज ठाबरू गड़ खाई गाँ ये हूँ भूमिकंप जोन आउ कौ जगह ना उराली ठाबरू मंचेश्वर कटकर उराली बामन क्षेत्र से मंचेश्वर गिरी ये हूँ भूमिकंप जोन तेणु मंचेश्वर गिरी जड़े बुड़ी चौद्वार नाश जीव 13 जन मुड़े अच्युतर वाक्य पाषाणर गार हेब मु पथर गार मारदी जाऊँगी देखिए ये घटना कलिजुगे घटव क्यों दिन में गुरुदेव हेब सेमती टी आप कहूना कली आगत भविष्यांत मालिकार 4th अध्याय लेखा अच्छी कौन कहले कहले माघ सप्तमी से दिन रे माघ सप्तमी से दिन रे भूमिका पहेब दिन रे भूमिका पहेब दिन रे से माघ मास हो सप्तमी माघ सप्तमी दिन से दिन ही भूमिकंप हेब ना सेतबेले ठा बेसे भागवत बेठा बेसे भागवत होइबा
ସଂସାରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇବ ସଂସାରେ ବିଖ୍ୟାତ। ବାବୁରେ ସେଇ ସମୟରେ ଠାବେ ଠାବେ ଭାଗବତ ସବୁ ଗାଦି ସ୍ଥାପନା ହେଉଥିବ। ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସୁଧୀଜନେ ଅତୀତରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ନଥିଲା କି? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା ପ୍ରତି ଗାଁର ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଯେମିତି ଆଜି ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋର୍ଟ ହେଇନି କି? ନ୍ୟାୟାଳୟ କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଯାଆନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା ଯଦି କୌଣସି ଆମ ଭିତରେ ଝାମିଲା ହେଲା, ଅସୁବିଧା ହେଲା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ହେଲା, ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଏମିତି ନଥିଲା। 200 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଦି ଘରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ପଡ଼ିଶା ଭିତରେ କେଉଁ ଗାଁରେ ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ଲାଗୁଥିଲା, ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଲାଗୁଥିଲା ନା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥାନା କେହି ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଗାଁର ମୁଖିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଯିବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଡ଼ିକଜିଆ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି, ତୁ ଥାନାକୁ ଯିବୁ। ଥାନାରେ ଗଲେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ କେଉଁ ଗାଁର ତୁ ଲୋକ, ଆମ ଗାଁ ନାଁଟା ଲେଖିଦେଇକି ତୁ ଆସିବୁ ଥାନାରେ। ଗାଁର ଇଜ୍ଜତ ରହିବଟି? ଗାଁର ଇଜ୍ଜତ ରହିବ? ମୁଁ କାହିଁକି ଅଛି? ଗାଁର ମୁଖିଆ ମୁଁ, ଗାଁର ମୁରବୀ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଛି? ମୁଁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲିଣି? ନା, ଏଇଠି ହିଁ ସମାଧାନ ହବ। ନା କୋଉଠି? ନା ଗାଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମାଧାନ ହବ। ଯା ଦି ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ? ନା ଆମ ଘରକୁ କାହିଁ ଆସିବ? ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସେଠିକି ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଠି ସବୁର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ? ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ମାନର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ଘରେ ଯୋଉଠି ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଲାଗୁଥିଲା, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଭଗବତ ବିଷୟ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ବେଳେ, ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଦି ଭାଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇଥିବେ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେ ଭାଗବତରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇର କଥା ଶୁଣିବେ, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଭାଇ ଭାଇର କେମିତି ସୁସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେଇଠି କୋଳାକୋଳି ହେଇଯିବେ। ଇଏ ସବୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତି ଗାଁର। ଅତୀତରେ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଥିଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସେଇଠି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଖିଆ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। କୁହ କ'ଣ? ନା ନାଇଁ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇଟା ସିଏ ବାପ ସମାନ। ବାପ ମରିଗଲା ପରେ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ବାପର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ବାପର ସମ୍ମାନ ସେ ପାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ କହିବୁ ନା ସାନ ଭାଇଟା ହେଇକି? ନା, ସେଠି ସାନ ଭାଇ ଭୁଲ ମାଗିଦିଏ। ନାଇଁ, ଏପଟେ ବଡ଼ ଭାଇ କି ମଧ୍ୟ ମୁରବୀ ବୁଝେଇଥିଲେ କି ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଏ କଥା। ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇକି କେମିତି ସ୍ନେହ, କେମିତି ଯତ୍ନ, କେମିତି ଆଦର କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ନାଇଁ, ସେ ତ ଶୁଣିନିଏ, ତାର ବିଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ସେ କୁ ବିଚାର, କୁ ଚିନ୍ତନ ଆଉ ତାହା ଦୂର ହେଇଯାଏ ଏଇ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ। ନାଇଁ, ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଯେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ମାନ ଗାଁ ଗାଁରୁ ଆଜି ଉଠି ଯାଇଛି, ସେଇ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପୁଣି ଥରେ କଳିଯୁଗରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ସ୍ଥାପନା ହେଉଥିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇ ଭୂମିକମ୍ପଟି ସେତେବେଳେ ହବ। ଆଉ କାହିଁ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, କାହିଁ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, କେହି ତା ଜାଣି ନ ପାରିବ, କେହି ତା ଜାଣି ନ ପାରିବ। ବୋଲେ କାହିଁ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, କେହି ତା ଜାଣି ନ ପାରିବ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ, କାହିଁ